Hello, from Chaksotaya, Gatalgapa video na. Ye video na semang na FIFA World Cup ni magsa update ko aganat ken, aro IPL ni update ko aganat ken, aro mangsang lucky draw ni update ko aganat ken. Na semang ye video ko ni nichna. Channel ko subscribe ka ku jang ode subscribe ka dai bo bell icon ko pas tepe donat namat gen, rupeng sekarang na share ka na skode, na semang share ka na ba manai gen. Warage Facebook ko na semang ye video ko ni shogen chemu ore. Page ko follow ka na gada ba mat gen. Hainchen topik sonari bana. Sekarang kebawangan semang na yan FIFA World Cup ni mengsa update ni mana kanat negara nam nekinga. Mengsa proposal ko nah je Iran asong ni Palo Italyko FIFA World Cup ya bersio kalat strongbo nenba. Wa madera jian proposal nah cem wara US ni special envoy nga jeni bimungkon Palo Zampoli nenba menga wara Donald Trump ni Kal'skagnokma jian Donald Trump na support ka geba mandean wa ya proposal ko onaha wa gisa media house na yan Financial Times na wa ganing achum je one Iran ni Palo Italyko Kachina kita suggest ka gepong nenba wa kuchakani ko takaha ya bersio World Cup ko bano kala tengachum cuma share bano kalau tak aja batang gemen semua yang video kisah ko hariat manha jangan semang plug detail schedule kemudian masih mo USA o kalenga Canada o Mexico o kalenga aru Jun cisa hari ko ni apa cenginga ya bersio FIFA World Cup mo lagian ba uni replace Kachina kita suggest ka ani region ba genang yan Italy ra batang gemen casong rango belsi rango changbri manca World Cup cegba asong uni gemen wamang deserve ka Iran ni follow Italy deserve ka wamang World Cup Kachina nen ba wara suggest ka ani ko ha daude biar suggestion ka ing ko mamung officially confirm ka ani dong kuja Iran kaljawa ha Iran ni Palo Italy Kal'skagnokma ne ba mamung confirm ka ani dong kuja di ba wa proposal ko onaha da o maina Iran ni gemen Agana ni rang ko dakenga na yana cuma sia geopolitically Iran aro America ni gisepo tension benga World Cup kora USA ba Amerika o Canada o aro Mexico o kalatengani gemen je World Cup ni match rang genang jem Iran ni warang kora Amerika songon schedule ka ani gemen parang gemen sal somai rangon Iran nara aganinga chum chingni je match rang kon Amerika ba USA o schedule ka ha warang ko gepen songge kai Canada ung jode Mexico da ko barawana reschedule ka phul thai china nen ba bolani ko da ka ha de ba yani video ngo FIFA ni gata mamang ja khu de ani rang ko dak chainga da o dupete yan was schedule an ong edung khuenga mamang chance ka ani rang ko dak khu jainga uni gemen sa da o Iran ni gemen replacement ni video ngo manderang ni gisepo chanchia ni rang na khatenga daude FIFA ra Iran ni Palo Italy ko replace kana belgenang ma nen ba hada na semang ni sengani ba giseko chanchian nirang na khatna ba donga beben technically de Iran mai bada ke World Cup khaljaw ha chinga de nen ba withdraw ha gen chum ong ore beben FIFA ni gata replace kana belgenang Iran de qualify on jok FIFA World Cup na mo wamang qualify wani jamanowa maiba region rang ne asal chingade World Cup khalja jog able si de chingade withdraw ka genok nen ba agan gen chumong ore Iran agan gen chumong ore FIFA ni gata gapan team ko wamang ni Palo khalatna ba replace kana gata bildunga ande ba yan continental niam mo pangchake songgen hanchupe Iran asong de Asia ni wa AFC ni wa Asia ni phalte wan Asia song ni ba continent oni sa gapan song bagapan team sa qualify ong skagen ba wamang ko sa replace kana nangen mo je kai replacement de yan je confederation o sa pangchaka jokona continental wise song ani gaman Italy de ong naman thai jawa yan Asia song ni sa ong na nangen ora ke one ya mo pangchaki sa replace pa ka aba ka gen mo ni kride yan Asia nin je bong get Iran mai barake withdraw ka gen chum ode ini kisah pun Italy ni by Italy asong ni Iran ni Palo replace Canada na men chela mo dala katawa Italy de Europe ni songa yara Iran are Asia ni songa mai berake Italy ko qualify khat kan chumo de Asia ni confederation ni gata na men protest ka ani rang ko daken uni gemensa na men rak pa khamu aya de Italy ko replace ka ani de now Italy ni situation aran daking inga anchim basia Italy
patang gemen belsi rangon changgeni mancha qualify ong jajok mo World Cup na qualify ong jawan ta ya belsi ba wamang qualify ong rak jajok je normally khala tani yo qualify match rang ko wamang khala hachum diba wamang ya belsi ba qualify ong jan daken ba jung belsi ga tham playing abi song the World Cup qualify ong ki jan daken ba dao wamang ko Iran ni Palo replace khana ba blongen rak pa khathonga ya de ram khathong ja noni geman Italy Iran mai barake withdraw khagan chimo ba Italy asongde ong thai jawane ayan wamang ni Palo khatlang pa de current situation ko status ko niat ken chimo de Iran daoba wamang withdraw kha khuja chinga khaljawa ha chingni Palo ge penbo khalat po ne ba Agana ni dong khuja wamang dao de pete khalai khugen ne agan ge pa khatha on donging khuwa ge dao de pete jamboli ni agan ge pa suggest Jian US ni special envoy macam uni suggest ka gubana ba mamu officially agan sakani rangko takhuja aro taurpet plak Iran ni match rangko ba reschedule ka aro khuja America on engkhua June chi sa tariko ni match te aba chenge ande ba ching India de June chi gni tariko sa man skhagen jian walja chiong skhainga jona mo match ara tege mangde yara anwa repeng FIFA World Cup ni je match rang ani bidungo ba dake updates mo Taude anga IPL ni gimana semangna kanat na kita nam deking IPL ni updates ko meja walo badia team rang khalang hachum aro thangwal ni ba ko badia team khalgen uko aganat na mo meja wal ni ba ko de match ki sa khalang ha yan RR versus LSG khalang ha jeon RR betting khaching ha Rajasthan over khol ni se po sakdo ga aw dong en bar chasa sot po do ko mang score khana ma jamano LSG betting kha skain ba over Chichet ni gise pon wamang de all out on en bar chacha chish kuma mang run go san manai ha again ba RR shotbri run strong chi LSG ko chia angin yani somoi mutungode angade RR run amma cha thelgenok ta alde nen ba nga chanchechim over chi thamrang phla ha chigni met chi thamong phla nonan RR 100 kap khujaro wicket pa sak punga man sari angjok nikri de Talde Rajasthan Royals sigenok nen ba chanchia talba sithagen nen ba diba samano full match ni jamano de LSG an sisrang ha mo long ha angin kani kita ong jajok mai khodaken dakimung player of the match te mejalo Rabindra Jadeja mana jean kholgriksku bolo shot brigade tham run ko mana aro over break wa o kholgriksku run go san nen ba saksa wickets ba wa mana Dagen ba dal wal ni ba ko je match khalna match mukho aganat na dal walo de match ke sa ano aya yan CSK versus MI match te ga shugen CSK aro MI khalani gnam je mani nas ka chim ni namat gan ne ya nas mun Jio Hotstar mobile application ko download ka ebo non ni na man again do de ana smang na ya mangsang lucky draw ni gna aganat na gra nam ne ke nga je ma an ra khuja chim ra namat gen ta okna era angbo lucky dongen chmo de haida first prize luck hol group tonga jogona ukhomat na badonga prize te mang sotpri bonga donga gam book prize aro coupon prize tong khoniat ken chmo de yan jeman book ra acham wamang de 45 prize kebek nan expect kana gda mat gen ya mang sotpri bonga oni mang sana de book prize ra gabarang de mang saba mang gtham mo book mukhang gini macha coupon rang donga aro book number ge sa donga ni gaman expect kana mat get mo bangen price rang na andi ba jaman khungsa khungni ra aya chmo mangde mung sotpriyo ni jena ba expect kana man gen ya mung bonga price rang de yan book price song ani gaman wa mangde book price na de ma mung expect ani tongja to de price rang ko ang mung simsa kana ta book price ara yan skang ba lak sa gni pa hajal sot ponga gatham gpa kholachi wana ke brig pa hajal kolgre gatham bonga gpa hajal chikang kha en ba Arake coupon price skang pa lakh hol group kini pa bolero pickup for export gatham ga Maruti Suzuki Celerio brig pa Alto K10 arake bonga ga super meteor 650 bike ka sugbonga je khon anga thangba mukpok ke dongenga wana ke dok ka pauni chkhung ga pauna de lakh phrak ka en bon gen wana ke chisha ga pauni chi bonga ga pauna hajal sot ponga ka en ba chi dok ga pauni khol gr ga pauna hajal khola chi ka en ba kolgriksa ga pauni kholachi ga pauna gmang sakchkhung na de yan haja kolgrik ka en bon gen arake kholachi sa ga pauni sotpri ga pauna de sakchkhung na gmang hajal chkhung ka en ba
on gen yarangan price rang ane pengrang ne tagi mingde wa mangde yan hauji systemo khalat ken hauji apparatus to house rang de sa gni thambri gnam ta oba ango dongkhuenga na smang bukra nas kabarang de ra namat hagen book buk ra nas kama kupon khungsa khungni ra nas kama mo book ra thokenga angoni gode bang arangan khungsa ra gabrang de bang khalja tagen mangba yako re bangpa April ni kolgruk sku tharikon khalgenok ta o niat ken chumore salbonga rang sanu ai ha ticket sang bango bang angja injok na smang ra namne ko de online angoni kora namen ken khamba on kenga WhatsApp number one angni WhatsApp number a unona text ka en ba to na taibo na smang ni bimang ko address ko contact number ko share taibo ana smang na ticket rang ko on atagen mo dingmang de aganat man ha smang na price rang blong en namat ra songko ni nas ke parang de ra ai ni phachina ne sa wiata ya haida na smang ya ko ra ai ba jackpot ma na baronga lak hol ko mat gen chumore na smang ni jangi thangani yo na smang an thangan teng thangani onggen uni ge mensa ya ko anga aganat tenga haida na smang oni sa barang de ra na nam nek chana baronga ra na nam nek ki jaga barang de ra phacha china ro khode dra ja mo je man ra naska an thang ni ra songko ni nas ke parang de ra ai ni phana ta mat gen ge pa ko sa kana ta ya Dengan mengde video ko di no do thai genok ni shani nam thelwe